रानीगंज विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पार्थ घोष ने सोमवार को अपने चुनाव प्रचार अभियान की विधिवत और जोरदार शुरुआत की। इस दौरान पूरे क्षेत्र में चुनावी उत्सव और सक्रियता देखने को मिली। प्रचार अभियान की शुरुआत उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर की। इसके पश्चात उन्होंने बड़ा बाजार स्थित हनुमान मंदिर, काली मंदिर, सीताराम जी मंदिर तथा 16 आना दुर्गा मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना कर क्षेत्र की सुख समृद्धि और अपनी जीत के लिए आशीर्वाद प्राप्त किया। मंदिरों में दर्शन पूजन के बाद पार्थ घोष ने रानीगंज बाजार क्षेत्र में व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने दुकानदारों, स्थानीय नागरिकों और युवाओं से मुलाकात कर उनका समर्थन मांगा। बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक इस अभियान में शामिल हुए, जिससे पूरे इलाके में चुनावी माहौल और अधिक गर्मा गया। इसके उपरांत वह श्याम मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने श्याम बाबा के दर्शन कर जीत की कामना की। इस मौके पर भाजपा प्रत्याशी पार्थ घोष ने कहा कि रानीगंज की जनता परिवर्तन चाहती है और भाजपा को व्यापक समर्थन मिल रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि जनता के आशीर्वाद से वे निश्चित रूप से विजयी होंगे और क्षेत्र के विकास को नई दिशा देंगे। उन्होंने आगे कहा कि यदि उन्हें जनता का समर्थन मिलता है तो रानीगंज में बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने, रोजगार के अवसर बढ़ाने और क्षेत्र के समग्र विकास के लिए कार्य करेंगे। বিষয়টা কি আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, বিভিন্ন জায়গা মন্দির যেগুলো আছে, রানীগঞ্জ একটা ধর্মের জায়গা, ধর্মস্থল, বহু মানুষের কর্মস্থল এবং বর্তমানে আমারও কর্মস্থল, কারণ মানুষের সেবা করতে হবে। তো রানীগঞ্জের যেহেতু বিভিন্ন দেবদেবী মন্দির, মানুষের কালচার, কৃষ্টি, এখানকার ধর্মীয় যেসব মন্দির বা মানুষের যেসব ধর্মীয় ভাবাবেগ যা আছে এখানে, সেগুলোকেই আমি আরো বিশেষ করে অনুভব করতে এসেছি এবং বিভিন্ন জায়গায় ঘুরছি। এখন আরো অন্য কিছু যতগুলো মন্দির আছে সেগুলো আমারও আস্তে আস্তে চেনা হয়ে যাচ্ছে। আমাদের এখানকার সিনিয়র কার্যকর্তা আছেন, উনি আমাকে নিয়ে যাচ্ছেন, এখানকার গার্জেন ভারতীয় জনতা পার্টির, এবং আমরা মানুষের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করছি। আর মানুষও আমাদের কাছে তো প্রচারে তো যথেষ্ট ভালো সাড়া পেয়েছি। ভিড় দেখে আপনারা বুঝতে পারছেন, খুব বেশি সূচনা দিয়ে আসা হয়নি। তো মোটামুটি ভাবে আমি ভালোই সাড়া পাচ্ছি। আর আগামী দিনে আস্তে আস্তে এটা আরো বাড়বে। কি কি ইস্যু নিয়ে আপনি যাবেন মানুষের কাছে? ইস্যু তো অনেক ইস্যু আছে, এগুলো তো বলেছি আপনাদেরকে, আবার একদিন ভালো করে গুছিয়ে বলবো। এখন অন্য কাজগুলো করি। ইস্যু অনেক বিষয় হচ্ছে যেভাবে মানে নাম যখন ঘোষণার আগে যেভাবে দেখতে পেলাম আমরা বিজেপির কার্যকর্তারা যেভাবে রানীগঞ্জ বিধানসভা জুড়ে যেভাবে প্রচার করছিল, পরিবর্তন যাত্রা বা প্রচার, তাদের মুখ আমরা দেখতে পাচ্ছি। কি বলছি না, আমি তো সবারই মুখ দেখতে পাচ্ছি। তাহলে স্পেসিফিক বলুন কার মুখ দেখতে পাচ্ছেন না? সবারই মুখ দেখতে পাচ্ছি। মুখ দেখতে পাচ্ছি না বললে কি হবে? এই লোকগুলো সবাই এদিকে, এরা সবাই ছিল, দেখতে পাননি? সবাই ছিল, যারা ছিল তারাই খুব খুশি, যারা ছিল তারা সবাই আছে। এবার পরিবর্তন যাত্রার যখন একটা গাড়ি ঘুরে, গাড়ির সাথে অনেক লোক থাকে, তো সেটা তো পুরো বিধানসভা জুড়ে ঘুরছে। অন্য মন্ডলের লোকরাও এখানে আসে। এই মন্ডলের লোককে এখানেই দেখতে পাবেন। আপনি চলুন অন্ডালের লোককে দেখতে পাবেন। আবার যেদিনে আমার নমিনেশন হবে, 4টে মন্ডলের লোককে দেখতে পাবেন। रानीगंज से सत्यनारायण सिंह की रिपोर्ट।